जय श्री राम। सत्य, दया, क्षमा, साहसिकता, भद्रता, नम्रता, सहनशीलता, आत्मसमर्पण भाव, स्नेही, धैर्यवान, शांत, त्यागी, सुशील, प्रजावत्सल आदि गुणर अधिकारी थिले मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल तिलक प्रभु रामचंद्र। प्रभु रामचंद्रंकर जीवन कहानी को नहीं आजिर यही स्वतंत्र उपस्थापन। भारतीय काल गणना अनुजाई प्रत्येक मनंतर चारिटी युग अच्छी: सत्य, त्रेतया, द्वापर एवं कली। वर्तमानर मनंतर नाम होछि वैवस्वत मनंतर। श्रीराम वैवस्वत मनंतर त्रेतया जुगरे कोशल राज्यर शासक राजा दशरथ एवं राणी कौशल्या संतान थिले। से चैत्र मासर शुक्ल नवमी दिन मध्याह्न शरद नदी कूल अवस्थित अयोध्या नामक नगरी में जन्मग्रहण करथिले। तांकर पूर्वपुरुष माने सूर्यवंशी क्षत्रिय थिले। तांको जेजेबापा इक्ष्वाकु परवर्ती चक्रवर्ती साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। सेथिपई तांको इक्ष्वाकु राजवंश मध्ये कहाजाउथिला। राजा दशरथंकर 3 जण राणी थिले: कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी। महाराजा दशरथंकर एही 3 राणी पाखरु श्रीराम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न नामरे 4 पुत्र जन्म नेइथिले। श्रीराम सेमानंक मध्य ज्येष्ठ थिले। श्रीरामंक माता कौशल्या दक्षिण कोशल अर्थात वर्तमान छत्तीसगढ़ थिले। श्रीराम पिलादिनरू साहसी, धैर्यवान एवं शांत प्रकृतिर थिले। सही समय समाज में दुष्ट मानकर आतंक बढ़ुला। यही दुष्ट व्यक्ति मानक ही राक्षस कहुला। यही राक्षस माने समाजर निरीह लोकंकु तथा जंगल आश्रम निर्माण करी ज्ञानदान करुवा साधु मानक विभिन्न प्रकार अत्याचार करुले, सेमानंकु निर्यातना देउथिले। एही अत्याचारी राक्षस मानक विरुद्ध लढ़िवा पई जड़े महान नेतांकर आवश्यकता थिला, जे समाज को नेतृत्व प्रदान करे। ऋषि मानक मध्य अग्रगण्य महर्षि विश्वामित्र श्रीरामंक निकटरे सेही समस्त गुण देखिले जहा रावण पड़ी एक राक्षसर अत्याचार लोक मानक मुक्त करि पारिबे। तेणु शस्त्र एवं शास्त्र श्रीरामंक उपयुक्त शिक्षा देवा पई महर्षि विश्वामित्र महाराजा दशरथंक ठारू मागी सांगरे नहीं जाइथिले। सेठारे श्रीराम तांको अनुज लक्ष्मणंक सह कुख्यात राक्षसी ताड़का, सुबाहु एवं तांकर हजार हजार राक्षस साथींक सह युद्ध करी सेमानंकु परास्त कले। श्रीरामंक विवाह मिथिलार राजा जनकंक कन्या सीतांक सहित होइथिला, किंतु विवाह पर से किछि दिन विश्राम नहीं पारि नथिले। विमाता कैकेयी एवं दुष्टा दासी मंथरांक षड्यंत्र कारण 14 वर्ष वनवास करने पड़ता। किंतु से खुशी रे विमातांक यही कठोर आदेश को मानि नहीं कहले, अहि वचनाद राज्ञ पतेयमपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चारणवे। यार अर्थ थिला, मु महाराजंक आदेश क्रमे निया को भी डेई पारि, विषाक्त विष पी पारि एवं समुद्र को मध्य डेई पारि। 14 वर्ष वनवास समय प्रत्येक पदक्षेप अनेक कष्ट बाधा विघ्न सम्मुखीन होगा पड़ूला, किंतु से सत्य एवं धर्म पथर सामान्यतम विच्युत होते समाज को आतंकित करुवा असुर एवं राक्षसों को विनाश कर सामाजिक कल्याण कार्य नियोजित साधु और सन्थ मानक अभय प्रदान कर दीनहीन बानर एवं रुक्ष नामक जाति उपर आत्मविश्वास सृष्टि कर सेमानंको एकता सूत्र रे बांधी दे से अनुज लक्ष्मण एवं पत्नी सीतांक सह दक्षिण पथरे अग्रसर हेले। एही समय रे सेमानंको उपरे आसुथिबा विपद मध्य पढ़िबाकु लागिथिला। एपरिकी लंकार राजा राक्षस राज रावण सीतांक सह छलना करी तांको अपहरण करथिले। पक्षीराज जटायु सीतांको सुरक्षा देबा पई रावण सहित युद्ध करी मृत्युवरण करथिले। रावणर पुओ मेघनाथ सह युद्ध करुवा बेले तांकर प्रिय सान भाई लक्ष्मण मूर्छित होई मरणासन्न अवस्था रे थिले, किंतु श्रीराम
ନିଜର ସାହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ ଅପରାଜେୟ ରାବଣକୁ ପରାସ୍ତ କରି ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ନିଜର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଯୁଗ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମହାନ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସତ ସଦ୍ଗୁଣର ଏକ ମହାସାଗର ଥିଲେ। ସତ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସାହସିକତା, ନମ୍ରତା, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସ୍ନେହ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜକୁମାର ପଦ ତ୍ୟାଗ କରି କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ ବନବାସକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାତୃପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭରତଙ୍କ ମା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁରାଗ ଥିଲା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ୟଦ୍ ବିନା ଭରତଂ ତ୍ୱାଂ ଚ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଂ ବାପିମାନଦ ଭବେନ୍ୟଂ ସୁଖଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ହସ୍ୟ ତତ୍ କୁରୁତାଂ ଶିଖି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଭରତ ତୁମକୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଯଦି କୌଣସି ସୁଖ ମିଳୁଛି ତେବେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଟେ। ସୁଗ୍ରୀବ, ବିଭୀଷଣ ଏବଂ ହନୁମାନ ପରି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଲଙ୍କା ବିଜୟ ପରେ ରାଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ସୁହୃଦ ମେ ଭବନ୍ତଶ୍ଚ ଶରୀରଂ ଭ୍ରାତରସ୍ତଥା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ହେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ବାନରଗଣ, ଆପଣମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ଏବଂ ଶରୀର। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାମ ବୃଦ୍ଧା ଶବରୀଙ୍କ ଅଇଁଠା କୋଳି ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ପକ୍ଷୀରାଜ ଜଟାୟୁଙ୍କ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର ନିଜ ହାତରେ କରି ସାମାଜିକ ସମରସତା ଏବଂ ଦୀନବତ୍ସଳତାର ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସେ କୁହନ୍ତି, ଭଦଙ୍ଗେ ଜୀର୍ଣ୍ଣତାଂ ୟାତୁ ୟତ୍ୟୟୋପକୃତକପେ ନର ପ୍ରତ୍ୟୁପକାରାଣଂ ଆପହ ତ୍ୱୟାତି ପାତ୍ରତାମ୍। ହନୁମାନ, ଯଦିଓ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଗ୍ରହ ବଦଳରେ ମୋ ଜୀବନ ଦିଏ, ତଥାପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଋଣୀ ରହିବି। ବହୁତ ସାହସୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ସୁଶୀଳ ଏବଂ ନମ୍ରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରତା ହିଁ ପରଶୁରାମଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ମନ୍ଥରା ପରି ବିକୃତ ମାନସିକତାଧାରୀ ଏକ କୁଟିଳା ଦାସୀକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିବା କ୍ଷମାସାଗର, ଜୀବନ ସାରା ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ପାଳନକାରୀ, ପରମ ସଂଯମୀ ଏବଂ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମହାନ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେତେ କମ୍ ହେବ। ଲୋକନାୟକତ୍ୱର ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ସଜାଇ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହିପରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଦୌ ରାମ ତପୋବନାଦି ଗମନଂ ହତ୍ୱାଂ ମୃଗଂ କାଞ୍ଚନଂ ବୈଦେହୀ ହରଣଂ ଜଟାୟୁମରଣଂ ସୁଗ୍ରୀବ ସମ୍ଭାଷଣଂ ବାଲି ନିଗ୍ରହଣଂ ସମୁଦ୍ରତରଣଂ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଦହନଂ ପଶ୍ଚାଦ୍ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣାଦି ହନନଂ ଏତଦ୍ଧି ରାମାୟଣଂ